Pasok niya! Pasok ka na! Man, halika man, halika man. Pasok ka na! Para exposure naman, para makita ka Boom lights na naman! Bagong movers man. Kaya man, ayun pumalik kay Malupitong eh. Naknak man! Naknak man! Happy Hearts Day! Wala pa eh! Happy Hearts Day! Subscribe! Sige Eugene, ibigay mo ng 100%. Yeah, pakita ka na! Oh. Yes! Shoutout! Akala nyo, tapos na kami! Ayun, let's go! Kung ikaw, pasok mo ang pagsasayaw, baka ito na yun. Tinatawag ka ni Lord. Mas masakit ang pagbabalik! Daddy ka, Satan! Balik! Guys, pakita nyo yung nangyari. Nabali! Ayun, no! OMG! Guys, subscribe na para makabili! Balik! Daddy kayo! Ah! Guys, nakita nyo guys? Guys, Among! Guys, wala mo na mag-skip ng ads ha. I-subscribe na nila yan. Boss! Sabi na bossing hero yan eh. Man, kamusta ka man? ayos lang palagi. Yun, grabe yung talagang Kapag paliwanag, gabi na. Nasira mo talaga. uy, grabe talagang sirani ko ah. Po, patawarin niyo po kami. Kaya ikaw naman. Susi ko, boss ko, ang ulan na